الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. On va parler du programme du jour de l'Eid, Inch'Allah, Eid al-Fitr. Avant que je parle du programme, j'aimerais bien parler de Zakat al-Fitr. La majorité des savants disent qu'il est préférable de ne la donner qu'aux pauvres et nécessiteux. Dans un hadith rapporté par Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé Zakat al-Fitr comme purification pour le jeûneur des futilités et mauvaises paroles et comme nourriture pour le pauvre. Celui qui s'en acquitte avant la prière est considéré pour lui une zakat acceptée. Celui qui la retarde après la prière est considéré pour lui une aumône ordinaire. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما ما يخص يوم العيد إن شاء الله, le programme du jour de l'Eid al-Fitr إن شاء الله, on demande aux familles, Inch'Allah, de commencer le takbir, Inch'Allah, avant la prière, de commencer le takbir. صيغ التكبير عديدة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد, ويكررها, la répétition, Inch'Allah, jusqu'à 8h, Inch'Allah, voire 8h30. Après, chaque famille doit faire 2 unités, Inch'Allah, rak'atayn, salat al-Eid. La première unité, min as-sunnah an nukabbira 6, on fait 6 takbirat à part takbirat al-ihram. Et on récite al-Fatiha, et après le Fatiha sabbih, et après l'inclinaison et le ruku', la prosternation. Al-takbira al-thaniya, al-rak'a al-thaniya, Inch'Allah, la deuxième rak'at, la deuxième unité, on doit faire 5 takbirat à part takbirat al-qiyam. Après, on récite surat al-Fatiha et surat al-Ghashiyah. Et après la prière, on attend, Inch'Allah, la diffusion du prêche. Inch'Allah, les frères, ils vont diffuser, Inch'Allah, le prêche de l'Eid. Pour rappeler des sunan de l'Eid, en effet, Saïd ibn Jubayr radiallahu anhu a dit: 3 choses sont recommandées le jour de l'Eid: la marche vers les lieux de prière, et ce n'est pas le cas, comme nous, on ne peut pas prier dans les mosquées. Prendre un bain rituel, là on peut faire, Inch'Allah, et manger quelque chose avant de sortir, s'il s'agit si bien de Salat al-Eid al-Fitr. Le prophète sallam, il mangeait 3 dates avant de sortir pour Salat al-Eid. Sallallahu subhanahu wa ta'ala أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها أعياد, وأن يفتح على أمة محمد. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع الغلاء والوباء والأوجاع والأسقام والأمراض عن أمة محمد. اللهم اشف المرضى، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا. صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام التي بقيت من رمضان, وأن يبلغنا العيد إن شاء الله وإياكم بسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أهلا يا رمضان.